प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम पीजी परीक्षा निमंते केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करनाती बा प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची परिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो आज आम नाटक और एकांकिका संपर्क में केतेक परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो फास्ट क्वेश्चन हेउछि कविता कल्पनार अभिव्यक्ति बोली क्यों पाश्चात्य कवि कहिछंती। कविता कल्पनार अभिव्यक्ति बोली पाश्चात्य कवि शेली कहिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि कविता विज्ञानर विपरीत बोली किए कहिछंती। कविता विज्ञानर विपरीत बोली कलेरिज कहिछंती। कविता निश्वास सदृश बोली किए कहिछंती। कविता निश्वास सदृश बोली वर्ड्सवर्थ कहिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम एहा केउ आलंकारिक कहिछंती। एहाकू भामह कहिछंती। रीतिरात्मा काव्यस्य एहा केउ आलंकारिकंक मत। रीतिरात्मा काव्यस्य को वामन कहिछंती। काव्यसात्मा ध्वनिः एहा केउ आलंकारिक मत देइछंती। काव्यसात्मा ध्वनिः आलंकारिक आनंदवर्धन एही मत देइछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि वक्रोक्ति काव्य जीवितम एहा किए कहिछंती। एहाकू कुंतक कहिछंती। काव्य संपर्क में आलंकारिक विश्वनाथ कविराज कौन कहिछंती। आलंकारिक विश्वनाथ कविराजंक मतरे वाक्यं रसात्मकं काव्यम। परवर्ती प्रश्न हेउछि आलंकारिक पंडित जगन्नाथ काव्य संपर्क में कौन कहिछंती। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। परवर्ती प्रश्न हेउछि पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि रे काव्यर अर्थ कौन। पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि रे काव्यर अर्थ हेउछि आवेग संचारी कला। कविता हेउछि शक्तिशाली अनुभवर स्वतःस्फूर्ति अभिव्यक्ति बोली केउ पाश्चात्य कवि कहिछंती। एहाकू वर्ड्सवर्थ कहिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि काव्य केते भागरे विभक्त। काव्य दुई भागरे विभक्त। नाटक को केउ काव्य कुहाजाए। नाटक को श्रव्य काव्य कुहाजाए। पुराणर अर्थ कौन। पुराणर अर्थ पुरुणा। परवर्ती प्रश्न हेउछि सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनंतर एवं वंशानुचरित एही पांच लक्षण काहार। एहा हेउछि पुराणर। केउ आलंकारिकंक मतरे काव्य केवल व्यवहार पाई नुहे एहा शिवेत्तर क्षतये और सद्यपर निवृत्तय। आचार्य मम्मटंक मतरे। परवर्ती प्रश्न हेउछि कवितों दुर्लभं तत्र शक्तिकिस्त त्रसु दुर्लभम एहा केउ पुराण रे कुहा जाइछि। एहा अग्नि पुराण रे कुहा जाइछि। ए दुनिया रे जहा सबु घटुअछि ताहा सबु बेले सत्य नुहे। जहा चिंता करा जाई पारे अर्थात जहा संसार रे कुत्रापि देखिबाकू मिले नहीं ताहा ही कविता। एहा किए कहिछंती। एहा रवींद्रनाथ कहिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि कविता समग्र भावे सृष्ट काहार आत्मरूप। कविता समग्र भावे सृष्ट कविर आत्मारूप। काहार मूल प्रेरणा मिले बहिर्विश्व सहित कविचित्तर एकात्मतारू। कवितार मूल प्रेरणा मिली थाए। नाट्यशास्त्रर रचयिता किए। नाट्यशास्त्रर रचयिता भरत मुनि। परवर्ती प्रश्न हेउछि पंचम वेद काहाकू कुहाजाए। पंचम वेद भावे नाटक को कुहाजाए। नाटक रे केते गोटी उपादान थाए
ନାଟକରେ 6 ଗୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ମୁଖ, ପ୍ରତିମୁଖ, ଗର୍ଭ, ବିମୁଖ ଓ ନିର୍ବହଣ ଏହି 5 ଗୋଟିକୁ ନାଟକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ପଞ୍ଚସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର, ଭାବନା, ସଂଳାପ, ସଙ୍ଗୀତ, ଦୃଶ୍ୟ ଏହି 6ଟିକୁ ନାଟକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି 6ଟିକୁ ନାଟକରେ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ନାଟକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତରେ ନାଟକକୁ ରୂପକ କୁହାଯାଏ। ରୂପକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ରୂପକ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ନାଟକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ନାଟକକୁ 35 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନାଟକୀୟ କମେଡ଼ି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ନାଟକୀୟ କମେଡ଼ି 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମହାକାବ୍ୟ ପରେ କାହାର ଜନ୍ମ? ମହାକାବ୍ୟ ପରେ ନାଟକର ଜନ୍ମ। କାହାକୁ ମାପିବା ନିମିତ୍ତ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି? ଜୀବନର ବ୍ୟାପକତାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ କମ୍ ଶବ୍ଦ ବିନିମୟରେ ଅଧିକ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରେ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ କମ୍ ଶବ୍ଦ ବିନିମୟରେ ଅଧିକ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଗଳ୍ପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 12 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 1740 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ରଚିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ପାମେଲା ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ମହାକାବ୍ୟ ପରି ଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଜୀବନ ଓ ସମାଜର ଭାବ ସମ୍ପଦ? ଉପନ୍ୟାସରେ ମହାକାବ୍ୟ ପରି ରହିଥାଏ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଜୀବନ ସମାଜର ଭାବ ସମ୍ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାର ଗତିବେଗକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି? ଘଟଣାର ଗତିବେଗକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସର ସୃଷ୍ଟି। କିଏ ଜଣେ ଜଣେ କବି ଯଦିଓ ସେମାନେ ଧାଡ଼ିଏ ହେଲେ କବିତା ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ଔପନ୍ୟାସିକମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କବି ଯଦିଓ ସେମାନେ ଧାଡ଼ିଏ ହେଲେ କବିତା ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ସୌଦାମିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରେବତୀ 1898 ମସିହାରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚକ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଚିନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚକ ବେକନ୍ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କାହାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରବନ୍ଧ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାଗ୍ମିତା ଓ କାବ୍ୟକଳାକୁ କେଉଁ ରଚନା କୁହାଯାଉଥିଲା? ରମ୍ୟ ରଚନା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳ କେବେ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ତ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ ରଚନା? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ। କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକର ଚିନ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧରେ। ପ୍ରବନ୍ଧକାର କ'ଣ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ? ପ୍ରବନ୍ଧକାର ମିତଭାଷୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି?
धातु सहित बंद धातुर विच्छेद सहित अ युक्त होइछि तो प्रबंध शब्द गठित होइछि। तो यह थिला आजिर नाटक और एकांकिका संपर्क रे परीक्षा उपयोगी केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि आपण मानक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लगी लाइक करने को आद भूलें एवं सांग मानकु मध्य शेयर करदेवे जहाँ फल से माने मध्य उपकृत हो पारिबे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु खुशरे रुहंतु। धन्यवाद।